Pito nasul zaskan lenge sangmala July diri nasul gontang yampo nga dolma tsering gomala nasul khakcha kun. Rada gojung nazde Lieutenant Governor Dr. B.D. Mishres agling nga Panchayat Resource Center e gozuk stender zatok. Khatan mangpo babsin yotkan la zikste letang Kargil zonge jungtang zgere lopta khangun. Thore Nepala jak sum chukse borche senok yang Shidlon Narendra Modi April says nishu takne sang nishu taksume jak kunla Saudi Arabia zikskurla shkutche senok kasata nasulgun Egypt sultan yampo. Lada Gujung Nazde Lieutenant Governor Brigadier Zurba Dr. B.D. Mishra Tang First Lady Neelam Mishra Ngiskwe Dang Agling Inanga Gamyul Yarges Laskung se Sarjings Zadkhan Arzonge Panchayat Resource Center e Gozuk Stendal Zatok Itus Lieutenant Governor is Project Sangde Motor Kholo Jiga Chadar Sanchez Sangyampo Rangrok Sokspe Talik Zadkhan Saras Exhibition Stall Kunis Jikstok Alena Zatok Kargil Erzong enanga dangchan Nepala kha chadmet la babsin yotkan wazikste ergyalam kuni khane kha thenchestang Erzong enanga jabsto khakchan kun cirkal demo tangyampo Thopches local thupa joche CPL la rangshkan sospa Kargil esdepon Dr. Mohammad Jafar Akhones dereng sponbo chenmo gunelda ne sospa jek bodazato sospe nanga zdepon es khachan ejaste shingstok golchang lakchuks denche mayur tang mimang se gunor la chuchuk chakan kune tho joche CPL Delhi laskung se laschat pa kun gyokspa la sikas ko gos molte kasara zatok khonges daraz asangku shakar chiktan tang zanskari SDM kunla shangs choste jukche se Juxtel dane jabstok logot khamde thongchu tang janya jabstok kun mimang kunla circle demo tanyampo thopchu gos moltok itus depones namlal demo chacha chukpa mimang kunla namla sokpo yodkhan bazik se phanchon nasa chikni chi kha chayong asal magos molte labja saljato itus depones safety measure ekhakji ge chola zongi jungtang agere lopta khang thangma jakso me pia chuk se borje se khaptax jat gos molte ka saljatok फुल ब्लूम पे थे या एप्रिकॉट के जो ट्रीज थे या हमारे दरख्त वगैरह उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा बाकी चीज़ों को भी नुकसान रोड कहीं पे बर्फ़ की इसकी वजह से एवलांच वगैरह आने की वजह से या पत्थर बड़े बड़े पत्थर आने की वजह से बहुत सारी जगहों पर रोड बंद हो गए उसी सिलसिले में आज हमने संडे को भी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जिसमें हमारे ऑनरेबल एसी भी थे और डीसी साहब जो कि आउट ऑफ स्टेशन है हमारे एडीसी साहब की क़यादत में पूरे उसमें हमारे एक तो विजय के हमारे सीओ कमांडिंग अफसर थे फिर हमारे बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बिजली एक तो पीडीडी के दूसरा वो मेंटेनेंस और दोनों के इंजीनियर्स थे हमारे एक्सन पीएचई मैकेनिकल के एक्सन वगैरह थे फिर हमारे सीएमओ साहब भी थे और फॉरेस्ट के डीएफओ साहब और जितने भी हमारे रिलेटेड ऑफिसर्स थे एनआईजीसीएल के लोग भी थे तो हमने ये डायरेक्शन दिया सीओ साहब इरिगेशन के एक्सन साहब वगैरह सब थे तो हमने और हमारे पुलिस के डीएसपी साहब वगैरह सब थे तो हमने ये हमारे अफसरों को जिसके क़यादत हमारे आज एडीसी साहब कर रहे थे उनको ताकीद किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी और सबों को कल से मोबिलाइज होके पूरे टीम बना के जहाँ जहाँ पे नुकसान हुआ है वहाँ पे इन्होंने असेसमेंट करना है और असेसमेंट करके बहुत जल्द हम एक इंटर्म रिलीफ के लिए अभी हम हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर बीडी मिश्रा और हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल साहब से हम रुजू कर रहे हैं कि एक इमीडिएट रिलीफ दिया जाए उसके बाद हम असेसमेंट के हिसाब से पूरा जो हमारे लॉस हो गए उनको हमारे यूटी डिपार्टमेंट को हम पेश करेंगे Ler zonge yontan laskung se sponbo chelme choknes jorkhane SRP ligi jingnangjin namlar sokpo yoches tang andang thanne pharla khatang charpa chatnet la bakshes tang loptu kundang gergan kune eshongskep sngai na borde ler zonge jung tang asgere lopta khang changma April leches ingishu takshiknes ingishu taksum chokpa yang na jak sum chukse borches inok judok
Ladarangshon sospes depon tashi gyaltsan nes ederen kapkyap jexper ajate lerzong enanga dangsan nephala kha chadmet la tangin yotkan la jexte rzongspon senior superintendent of police Nubra Kharu Nyoma Durbuk Saspol tang kharlache SDM tang arzongkhak sose tehsildar kunla Nasluk kazuk shik bing nangte donglen acho chokpa ju gosmolte labja salaja toks depones ranye kakya benanga disaster response force is there Nazluk donglen cho chokpa jukches khasan ejaste chuli kushu thete mimang se gyunorla chuchuk chakan kune tho chochestang khasane jaste kala se donglen cho gosnate skola nyekore tehsildar SDM laskung tang jungchil talik bagunla del azad goshes enok jodok Ladakh se nanga April je nanga khabab sen yotkan skola namles kore laskung se sponbo sonam lotuses ezukmolazat karchanjak ni palangati Ladakh la ma khanang chatpa mang pektang stenang nang karchanjak nang dang kargil nang zanskar la mashate khamang potang sonok den zanskar la phurchik nang phezam ji khatang sonok den daksang khatang sukla halanki daksa nyun song sonok den kargil la dang diring banchik nang atok nang ma chatnok den in nang kargil la den 47 यानी कि मिलीमीटर 47 छरपातां सोकाओ तेने एब्रिले मीना रिजमजिक नॉर्मली तामनोक तेने मा दुक्षिनो मा अनप्रेसिडेंट माने हेवी रेनफॉल ngati category na yon tinna sokta ngati le nang tene le nupchok se le shamjo yul shamguna mampo charpatang sok pena khalseguna le millimeter nishu o zame tene charpatang sok ka izam itame na tamono kawe jatte tene dang dine chedne record yani ko chuli mentok bar te mentok changma pura tene miuna ngati me jingba ta changma cha sik noksan yongsono denna soka diring ma shante kampo izam ji mangpo tangso tena to ang leang diring mamo po khatang sta tena diring sanbo pura nam pura khorde luche du balki diring khorde techi ki jung junguna chatpa tangche du khang tangche du lekin in nang diring ima tok tangche du ta nyun chache du diring fanne awa tene khanang chatpa nyun chache tene thore yana tari nishu saksil da nam khorde luche du pura Ladakh la yang research athon po unaga khang mong tangche chidong in nang diring chok namza minuk thore tachi gyara du nam khorchi du tene nangs da tari nishu sakniz ne tene saksum sabji guna nam tene thang de exam thang de luche du in nang sinmin mangung la chong am tor par thik luche du gele tene yang tari nishu sanga saruga yang nam khurde luche du in nang tene inna chokda kazam daksa kha tang chapa jokte jokda diring sanni awa tene tizam tang ches midukle Ladarangshkon sospales depon tashi gyaltsanes dang council secretary reka digung stanbe ngadak skyabgon che sang rimpoche konchok stanzen kunzang thinlas lunduk pal jang pochok enal je ches asumchi jaga Ladakh la chipsgyur katin skyang ajate rimpoche chok Ladakh la halam alda chik eldan chaptus Ladakh se yulkhak sose nanga sungcho zabmo katin skyang ajache sandelte taldik kunla tatok chat lenche sepia delosponbo kontang digung eldan sa sum gawon tashi chozong yongdong tharpaling gompa tang sharkul phunchok chozing gonpe lama uchos kontang yampo chokspa jek bodazatok I chokspe nangas depones digung stanbe ngadak skyabgon che sanrimpo che chok talo Ladakh la phepste lama yuri nanga jak nge sungcho zapmo tang digung rulle kacho zapmo asaljas machat Ladakh se yulkhak sose nanga pheps ajate digung phoa chenmo katin skyang ajachis inkhan bo ajixte eldan etalik kun chatlak metpa jat gosmolte dirostombo kunla kasalajatok Ladarangshon sospes depon tashi gyaltsanes dang council secretary rikas kelden elaskak tangdelte tonsa gunis kola rozdol jajje sepia delosponbo gunis sokspa jek bodazatok sokste nanga parmi di circle demo chojes sitkoe bus kon circle demo tangyampo shulches tang motor khole thanska nyun chojes skola rozdol jatok I sokspe nanga depon jonba chiring anchuk ladangujung nas des kelden skore tungchi bupesh chaudhary sitkoe general manager sonam nurbu tang transport tangdelte sokspa kunde thusne kon thusjatok Ladarangshon sospa les depon tashi gyaltsanes arzongspon santur sukdebi ujuk senanga scoring laskak tangdelte tonsa gune skorla tosdur judges epia deliospon kuntang chokspa kune chokdu borajatok chokspe nanga adventure tour operator mountaineering tour operator tang travel agent park kunes registration e circle demo choches skorla jipsal tosdur jatok I chokspe nanga arzongspon jonba tabling score sponbo naileding estonpa Scoring Laskung se Sponbo District Informatic Officer Ladakh Travel Trade Alliance tang altwe thusnikun jukseyotpen
Saspol sana si chitus manla dorje nurbu uzate lukhil gonyul thundel sokspe thursday jek dang council secretary rika ladarangshkon sokspa les depon tashi galchan tang thuga jate likirnes gamyul pa kunla sakyat goste tanches eskola tozdur zato I dotton ba depones shacha tang nyampo nyana jate I tonse eskola delu las khungse dun la borte selta phingche se lukhil asal zato People Action Group for Inclusion and Rights Yang na Pagiri Thipa Tsevang Dorje Tang Ajan Yang Thusme Kun Tonsa Khakchan Khachigi Dodon Uchenjik Tang Dang Nephala Zastat Mogolika Jukste Yotpin Yang Dering Lada Rangshkan Sokste Zepon Jonba Tsingangchuk Zongspon Santosh Sukdev Rzonge Senior Superintendent of Police Shruti Arora Lada Gujung Nazde Cheese Phande Laskum Seng Estonpa Tashi Dolmatang Lada Nangpa Sokdu Jun Yanla Githipa Jigmet Raftan Kun Pagir Stona Sikashkyote Tonsa Kun Selche Se Lokhel Salkhan Beldanika Zashat Mogol Bo Tentenog Is Korla Ngajithusmi Rigzan Wangmones Is Yanlon Bo Ziksazat Yongjajan tu sana ngata thore gappa meeting mo chuchesin ina konguna botchesan executive tene concern ngata officer do nyanna consular sangma kyo tsha ngata ko chuchesin tene tenna na nyampo ngata ya center government ngata kalgo sheso do policy ko to ka ya ketana ngata level ka district level ka chi chwangen chesdu ya UT administration e to ngata chi chi last day chwangen chesdu sarkar meka ngata la sun chuches po tak chane दो टाइप के हमारे प्रमोशंस एक तो टाइम बाउंड हो गया जो 9/18-27 में मिलता है सर्विस में और एक दूसरा हो गया हमारा फंक्शनल प्रमोशन होता है तो जो भी एलिजिबल होगा आरआर के हिसाब से अगर वो पेंडिंग होगा तो उसको तो इमीडिएटली कर देंगे हम विद इन अ वीक्स टाइम वो मैं एश्योर करूंगा कि अगर जो एलिजिबल है और जो हुआ नहीं है या पेंडिंग है उसको इमीडिएटली कर देंगे ata tenechi to sayo na te unata piospaselen mo chiga taps le mo pinin molte te yongche chane tus gulange rewa chonki ngata tangai zokton sakachi ka azubiyot pin tenete gun ngata piospa I changma drupchuk che sekone izuk saj pasana tenenge dasa I izuk po metkanza jospin alala inna rewa chen tene ton sang on gorspa nang gorspa dupche se tene tena nampo nga rigzin wangmo DD News efe leni Lada Ujung Azde Bharatiya Janata Party Mahila Morche Thipa Rinchen Dolkar Ujung Senanga Dering Bharatiya Janata Party Laskhung Senanga BJP Pomokone Sokspa Jik Sokste Lada Rangshkan Sokspa Les Depon Tashi Gyaltsane Ujung Senanga Yethubi General Council et Sokspe Nanga Yongchesh Chane Rangshkan Sokspe Lemskwe Nanga Pomokon Konas Argyathok Ne Sumchu Soksum Shriste Borches Eskorla Resolution Yang Nas Paste Jigan Hawa Salchespa Thukje Chejweta Tok अधिनियम में तेने ना नंगजिनला तेने पार्लियामेंट नंग लेजिस्लेचर गुनी नंगा तेने 2023 नंगा तेने पार्लियामेंट ना बिल पास जोस्ते तेने ngata pomola 33 reservation thopches po kheterang ngata ngalla songsteno tenna nangjila tene iwa muthu te tene ladaga autonomous hill development council ina ibola tene bill pass ngata you put up po ketang Dr. Yangchan ngaje nominated councillor judge teba tene chokshkyor la tene sangrup sab nubre honorable councillor jukste pin chospel sab tene thikse honorable councillor juksten pin tene nurbu sab tene marke honorable councillor juksten pin tene khong changme tene ngata support jate chokshkyor jate tene I resolution bo pasung tene ngaje teo jujesin tene ngate yongchesh tani tuskuni na tene ladaka autonomous hill development kargili nang tene pas chesi rewa nang yampo ngaje tene aka hakima khatun kheterang nominated councillor jukstenok tene yongchesh tani tuskuni na khona tene ngati I resolution put up ngati put up jate tene ngati Dr. Jafar Skundula jua phulin ngati angija media yute ki ngata Kargili nang tene resolution pass jat goes kaveja se tene pomol la kheterang ngata tusike kazuk wangcha thopchen tebo ngata politically thokpe ka ngata mathoba mang project lusen pin tewang thopche se ayale Lada Rangshkan Sokspa Le Tang Lada Amchi Sokspa Ngiskwe Zungdela Onrpo Tang Arstispa Kunlal Da Sume Lane Jongdar Sal Testingnes Dang I Jongdar Renanga Thuskan Kunla Artingju Ki Rgyuk Lena Zatanok
Ladang nangpa sokde nyoma yanla gi chognes dang anyome nanga yontan khamze shezrik tang norskal tang raziche se lopsngan kon metkan joje se gorganika jakchi gi hagos pelche se digrim jek dalik jato e digrim nanga ladang nangpa sokdu le thipa jonba rigzen dorje pomo yanla gi thipa kunjes dorma kun thusa jato e tus songsha salenjek Changthang Yuljong se nanga khamze tang yontan ijab stok khakchan inkan ladak se shezrik tang rigjung chukpo oshkyop se borches khakchan inkan skola jipsal shada zatanok etu sungshat salanjik jonu kone nanga rajiche se erzas kolche se lopsngan argyas nyotkan skola thukcher angon chuga jatok Fire and Fury Corps GOC Lieutenant General Hitesh Balatang Makmi Thangme Sabjoste Jikstane Kangri Thosho Siachan Galesharika Duty ka Yotus Naib Subedar Baldev Singh Yulton La Tongshespeka Thukcher Ngon Chuginje Khungi Nangmi Tang Nyandung Kuntangyapo Shatha Ngon Chuginje Naib Subedar Baldev Singha Tadgus Ganshan Jozatok PM Shri Chutumal Jungir Zendagyatpe Lopra Khaina Student Council General Election Ajide Nasluk Senanga Dalik Zate Girgan Tang Lopchuk Kune Irgya Chenme Eldaneka Khak Lentenok Yang Inanga Yavar Abbas Tang Muhammad Mudasir Thipa Fatima Nisa Tang Muhammad Abbas Thipa Jonba Fatima Tang Muhammad Musa General Secretary Chulal Damazatenok Inavotang Yapo Pito Bena Sultan Nagon Fasalajat Jule